Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 minutes. Donc, الآن غادي نكملوا ليكزامان ديال l'analyse اس 1 Université Ibn Zohar Agadir. Donc, nous بدينا في البروبليم. Donc, وصلنا لا كيستيون 4. Donc, هاد لا كيستيون 4 فيها l'application ديال داكشي اللي درنا قبل، ديال ديك 3 كيستيون الاولين. Donc, قال لك vérifier que la suite UN définie par O0 appartient à 0,1 et UN plus 1 est égal à 1 sur 1 plus UN est convergente et déterminer sa limite. Donc, attendons la suite, définir de la façon O0 qui est dans l'intervalle 0,1, UN plus 1 qui est dans l'intervalle 1 sur 1 plus UN. Donc, là, quand on a la question من 1 حتى 3 غادي خصنا نعرفوا شنو هي لا فونكسيون. دونك غادي ناخذوا لا فونكسيون اف اللي كتمشي من الانترفال 0,1 à valeur de l'intervalle 0,1 qu'à chaque x ou lui associer 1 sur 1 plus x. يعني بلاصه ان كتحط x. دونك هنا كنفيريفيو بلي f اللي كونتيني حيت فراكسيون دو دو فونكسيون كونتيني. عندنا f ديال en il y a 1 sur 1 plus UN, donc est égal à UN plus 1. Donc, les hypothèses اللي عندنا في ديك les questions الاولين هما كاينين. دونك خصنا غير نشوفوا واش اف واش كرواسون ولا ديكرواسون. دونك غادي نلقاو هذيك كرواسون كوم اف فيريبل et quel que soit x appartient à 0,1, donc on va l'ishtiqaq de x, de f au point x, donc f prime de x, donc c'est 8, donc تحتاني باستثناء 1 plus x tout au carré, وهنا كنديرو ناقص المشتقة ديال هادي، donc moins 1 plus x prime. نورمالمون راه كاين المشتقه ديال واحد مضروبه في هذه، ولكن المشتقه ديال واحد صفر. دونك ندير نيشان ناقص واحد مضروبه في المشتقه ديال هذه. المشتقه ديال هذه هي واحد، دونك سي ناقص 1 sur 1 plus x carré. هذه إلي نيجاتيف، دونك f est décroissante. دونك عندنا en quel que soit n appartient à n, عندنا 0 صغر من en صغر من 1. دونك حيت en بوزيتيف، دونك واحد حتى شي حاجه بوزيتيف غتكون بوزيتيف، واحد مقسوم على شي حاجه كثر من 1 غتعطينا شي حاجه بين 0 و 1. فهمتوا؟ دونك en محصوره ما بين 0 و 1. دونك ها هو لا كيستيون 2 لقينا. دونك d'après la question الرقم ديال la question, donc 4b 3b. donc d'après 3b, e de n et e de n plus 1 sont convergentes. شنو غادي تكون la limite ديال e de n؟ Le deuxième, c'est une suite récurrente, on définit la fonction f rond f, d'après la partie 1. Donc, on dit que la limite de E de n est égale à L avec f de L est égal à L. On va dire que la limite de E de n plus 1, ما عرفناوش واش بالضروره كيتساوي، غتكون واحد L prime avec f de L prime est égal à L prime. ولكن لي كونديسيون هاد L مع L prime غادي يكونوا كاينين في الانترفال 0,1. دونك غادي نشوفو نحلو ليكواسيون f de x est égal à x. إلا عندها غير حل واحد، إذا L كتساوي L prime كتساوي داك الحل. عندها جوج حلول راه ما غاديش يكونوا كونفيرجونت، ولكن 100% غادي تكون لونيسيتي ديال الحل في الانترفال 0,1. دونك هادي ايكيفالونت بلي 1 sur 1 plus x est égal à x. ceci équivalente بلي 1 كتساوي، دونك هذا غنردو لينا غير لي برودوي، دونك غتولي x carré plus x. دونك هادي équivalente بلي x carré plus x moins 1 est égal à 0.
دونك غادي نحسبوا دلتا باش نكالكوليو لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. دونك دلتا كتساوي بي كاري موان 4 أ سي، دونك هي 1 زائد 4 في 1 في 1 هي زائد 4، دونك كتساوي 5 بوزيتيف. دونك عندها جوج حلول. دونك إكس 1 غادي تكون موان بي موان راسين دي دلتا سور 2 أ، يعني سور جوج أ. دونك بي ديالنا هي 1، دونك ناقص 1 ناقص جذر 5 على جوج أ على جوج. دونك هذا نيجاتيف، دونك ما كيهمناش حيت ما كاينش في الانترفال 0 إكس 2 هي موان بي، دونك موان بي بلوس راسين دلتا سور 2 أ. موان بي هي موان 1 بلوس راسين دو 5 سور 2. هذا اللي بوزيتيف حيت راسين دو 5 راه جوج فاصلة شي حاجة، دونك هذا بوزيتيف. دونك L est égal à L prime est égal à moins 1 plus racine 5 sur 2. Donc, d'après الرقم ديال la question اللي كتقول لنا إلا كانت E deuxième مع E deuxième plus 1 convergente alors E1 converge. Alors d'après 3C, donc 3, la question C هي اللي كتعطينا هذه limite ديال E1 كتساوي moins 1 plus racine de 5 sur 2. Donc voilà, c'est la question 4. Donc la question 5, on considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 demi-facteur de x plus a sur x, où a est un nombre positif. Montrer à l'aide du théorème des accroissements finis que pour toute x, y appartient à l'intervalle racine de a plus l'infini, on a la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à 1 demi x moins y. Bien, donc on va utiliser le théorème des accroissements finis pour nous dire que quel que soit x y appartient à a plus l'infini, la valeur absolue de f de x moins f de y sera de 1 demi x moins y. Normalement, vous faites le théorème des accroissements finis, quand f de b ناقص f de a مقسوم على b moins a صغر من f prime de c. لكن هذه سي اون ابليكاسيون ديالها. هنا غنديروا لي فالور ابسولو حيت ما عرفتش شكون اللي كبير، واش اكس واش ايكغيك. باش ما نديرش اف دو بي موان اف دو ا حيت بي كبر من ا، هنا ما عرفناش شكون اللي كبير، واش اكس واش ايكغيك. دونك خصنا نشوفوا واش لي زيبوتيز ديال تيوريم دي زيكروسمون فيني واش فيريفيو بالنسبه لهاد اف. دونك بروميير بوين اف كونتينيو il est continu sur 0 plus l'infini, donc il est continu sur racine a plus l'infini, sur racine a plus l'infini. F est dérivable sur racine de a plus l'infini. Il est même dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C, quel que soit x, y, appartient à l'intervalle racine de a plus l'infini. Il existe C appartient à l'intervalle racine de a plus l'infini. Normalement, il y a une محصور ما بين x و y. Tel que la valeur absolue de f de x moins f de y كتساوي بالضبط f prime de c en valeur absolue x moins y. Donc هذه هي التيوريم دي زيكروسمون فيني. باش تبان لكم التيوريم مزيان حيت هنا راه لي كاشي. مثلا إلا كانت x صغر من y غناخدو الانترفال x y. هذا il est inclus dans racine de a plus l'infini. مفهوم؟ غادي ناخدو f كتمشي من الانترفال x y ا valeur de l'intervalle 0 plus l'infini. ما عرفناش فين غادي تكون بالضبط. ليسونسيال هو غادي يكون inclus في 0 plus l'infini. Bien, donc il est continu, f continu,
sur xy, f dérivable sur le verbe xy d'après taf. Donc les accroissements finis, je ne il existe C appartiennent à l'intervalle xy tel que غادي تكون عندنا f de y moins f de x كاين اللي كيدير هنا مقسومة على y ناقص x وكاين اللي كيرد هاد الجهة الأخرى سي لا ميم شوز f prime de c. دونك هادي بالضبط هي التيورم دي زيكفاسمون في، ولكن هذا ما عرفناش واش بوزيتيف واش نيجاتيف، مفهوم؟ دونك كنديرو هنا القيمة المطلقة وكنديرو هنا القيمة المطلقة، حيت هنا ما عارفينش شكون اللي كبير واش اكس واش ايكغيك. إلا قلبنا الأدوار درنا ايكغيك صغر من اكس غادي نديرو هنا من ايكغيك حتى لاكس، وغنديرو هنا اف دو اكس موان اف دو ايكغيك على اكس موان ايكغيك، اكزاكتومون لا فالور ابسولو راه سي لا ميم شوز، مفهوم؟ هنا اف بريم دو سي باردون. دونك ليسونسيال كيفاش غادي ندوزو لذاك ان دومين اللي عندنا تما. Donc, on va f' de x pour tout x. Donc, c'est quoi f' de x? Donc, on va dire l'ishtiqaq de f de x. Donc, l'ishtiqaq de il y a 1 demi facteur de 1 moins a sur x carré. Donc, il y a 4 1 على 2 ناقص a على 2 x carré. Donc, 1 على 2 غنقصو منها شي حاجة. Donc, il est inférieur à 1 demi. وهذا الشيء راه pour tout x, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini même. Donc en particulier, donc f' de c صغر من 1 على 2. ولكن attention هنا راه عندنا هنا لا فالور ابسولو. إلا درنا هنا لا فالور ابسولو ماشي بالضرورة تقدر تكون صغر من 1 على 2. مثلا بحال هكا ناقص 9 راه صغر من 1 على 2. ولكن إلا درتي لا فالور ابسولو غادي تولي 9 ماشي صغيرة على 1 على 2. دونك لاحظتو المشكل؟ دونك هنا هداك الشيء علاش خدينا جذر ا، سي كبر من جذر ا، يعني هاد اكس هنا كيلكو سوا اكس كبر من جذر ا، غادي تكون عندنا اكس أس 2 كبر من ا، وغادي تكون عندنا 1 على غتكون عندنا ا على اكس كاري كي غتكون صغر من 1 حيت ا صغيرة على اكس كاري. دونك الصغير غنقسمو على الكبير غادي تعطينا شي حاجة صغر من 1. دونك نقسمو هاد الجهة على 2 ونقسمو هاد الجهة على 2. دونك هادي غتعطي لينا ا على 2 اكس كاري صغر من 1 على 2، وهادي غادي تعطينا بلي 0 صغر من 1 على 2 ناقص ا على 2 اكس كاري. دونك هادي هي بوزيتيف. دونك f' de c صغر من 1 على 2 حيت ما كايناش ديك الحالة ديال النيجاتيف حيت هي توجور بوزيتيف. دونك الباساج من هنا لهنا باين، نقصت هنا 1 على 2 اكس كاري ونقصتها لهاد الجهة، نقصتها هنا ونقصتها هنا بقات صفر وهنا عطاتنا 1 على 2 ناقص على 2 اكس كاري. دونك دابا فاش لقينا f' de c صغر من 1 على 2 دونك غتكون عندنا f de y ولا f de x موان f de y صغر حيت هاد f' de c صغر من 1 على 2. إذا هادي كتساوي هادي و f' de c صغر من 1 على 2 إذا صغر من 1 على 2 مضروبة x ناقص y. هادشي اللي بغينا نلقى. Donc la question 6, on considère la suite EN définie par EN plus 1 est égal à f de EN avec O0 supérieur est égal à avec O0 supérieur strictement à racine de A. Donc A, vérifier que f de racine de A est égal à racine de A et en déduire que la valeur absolue de EN moins racine de A est inférieure à 1 demi 1 sur 2 à la puissance N multiplié par la valeur absolue de E0 moins
racine de A. Donc, عطانا la suite EN définie de la façon au 0 كبر من la racine de A, EN plus 1 est égal à f de EN. Donc, première question A, vérifier que racine de A est égal à f de racine de A. On déduire que EN moins racine de A inférieur à 1 sur 2 à la puissance n ou 0 moins racine de A. Donc, on va vérifier que f de racine de A est égal à racine de A. Donc, il y a f de la question 5. Il y a f la fonction qui est la question 5. Donc, f de racine de A, donc elle c'est 1 demi facteur de racine de A plus A sur racine de A. Donc, elle c'est 1 demi facteur de racine de A plus racine de A. Donc, elle c'est 1 على جوج عامل جوج جذر A. Donc, il y a جذر A. Donc, هنا ملي جبنا هادي راه كاين اللي ما كيعرفش هادي راه A sur جذر A غنضربو في جذر A ونضربو في جذر A. دونك ضربنا لتحت في جذر A وضربنا لفوق في جذر A. دونك هادي تعطينا A مضروبة في جذر A وجذر A مضروبة في جذر A هي A. نورمالمون القيمة المطلقة ديال A ولكن A عندنا هنا بوزيتيف. راه كان بوزيتيف في لا كيسيون 5. دونك A مع A غادي تختزل غادي تبقى جذر A. دونك A على جذر A راه كتساوي جذر A. دونك عوضنا A على جذر A بجذر A. جذر A زائد جذر A هي جوج جذر A. وغتختزل جوج غادي تبقى جذر A. Après, خصنا نمونطريو بلي ان موان جذر A صغر من 1 2 على بويسونس n او 0 ناقص جذر A. دونك غادي ننطلق من ان ناقص جذر A. دونك هادي كتساوي دونك شنو هي او ان هي اف ديال او ان ناقص 1. جذر A بينا بلي هو اف ديال جذر A. وشنو لقينا في لا كيسيون 5 اف ديال اكس ناقص اف ديال ايكغيك. لقينا بلي هي صغر من 1 على جوج في اكس ناقص ايكغيك يعني او ان ناقص 1 ناقص جذر A. او ان ناقص 1 كتلعب الدور ديال اكس، جذر A كيلعب الدور ديال ايكغيك. دونك اكس موان ايكغيك. غندير عاوتاني العملية الثانية، هادي عاوتاني راه اف ديال او ان موان 2 وهادي راه اف ديال جذر 2. دونك غادي تكون عاوتاني صغر من 1 على جوج مضروبة في 1 على جوج مضروبة في او ان ناقص جوج ناقص جذر A. حيت اف ديال او ان ناقص جوج هي او ان ناقص 1. اف ديال جذر A هي جذر A. وهذه هي 1 على جوج أس 2 دونك جوج مضروبة في جوج و ان ناقص جوج ناقص جذر A. نعاودو نطبقو عاوتاني القاعدة غادي تكون 1 على جوج أس جوج مضروبة في 1 على جوج وغنقصو هنا 1 و ان ناقص 3 حيت اف ديال هادي هي او ان ناقص جوج ناقص جذر A حيت اف ديال جذر A هي جذر A. دونك هادي هي 1 على جوج أس 3 او ان موان 3 ناقص جذر A. وانت غادي حتى توصل زيرو. دونك كتلاحظوا ديما داكشي اللي نقصتي من ان هو اللي كيكون هنا في لابويسونس. نقصنا جوج من ان هو اللي كاين هنا، نقصنا 1 هو اللي كاين هنا. دونك فاش غادي نوصل 1 سور 2 على بويسونس ان غتكون هنا او ان ناقص ان اللي هي 1 على جوج على بويسونس ان و 0 موان راسين دو A. ولا ممكن ديرها بالريكيرونس. دونك عندك دو شوا، اما كديرها بالريكيرونس اما كديرها بهاد لا فاصون. ليسونسييل كتستعمل هادي اف دو اكس موان اف دو ايكغيك صغر من 1 دومي اكس موان ايكغيك. وفيما عندك او ان راه اف ديال او ان ناقص 1 يعني داك العدد اللي عندك هنا كتنقص منه 1. Donc la dernière question, donc B, on déduit que n converge vers racine de A. Donc il y a en, donc B, il y a en moins racine de A, ça ramène 1 sur 2 à la puissance n fois O0 moins racine de A.
comme un sort de la puissance n e au 0 pardon au 0 moins racine de a. هذه الا مشات ان بلس لانفيني فين غتمشي؟ هذا راه عدد محدد يعني فيكسي ما كيتبدلش، ما عندوش علاقه بان. دونك هذا هو اللي كيتحكم في لا ليميت. دونك جوج على بلوسونس ان غيمشي لبلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني دونك غيمشي لزيرو. دونك هذا غيمشي لزيرو كون ان طون فيغ بلس لانفيني. دونك ان موان راسين دو ا صغر من ابسيلون بوزيتيف كيل كو سوا ابسيلون بوزيتيف. اذا او ان موان جي در ا صغر من ابسيلون، اذا الليميت ديال او ان هي جي در ا. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيما. دونك كنتمنى نكونوا شرحنا كيفاش كيتخدموا هاد لي تيب ديال لي زيكزيرسيس. وما تنساوناش في لي كومونتير، ولا عنده شي امتحانات ولا شي حاجه بغاتو نديرو لهم التصحيح اقترحوهم علينا في لي كومونتير. بون كوراج، يا لا بروشين فوا ان شاء الله.